Mom, it's blue now, yeah? Look, I said hello, but then the kitty panjana. Dal. Bye bye. Mashu. Yum yum. Oi, ele moko बनान्छ कि बनाएन? ओए मलाई थाहा थियो यसको फुलै फुल्छ उ यो म दिएको हस्तान्तरण गर्छ तैले चाहिँ भन्न ल यो फुल हेर त धन्यवाद गाइस म टिकटमा भेटाएर अर्डर गरेको के 4 लाखको के भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई आँखे जाल Hello, namaste, and welcome back to my another vlog. And my name is Dmaya, and I do mukbang channel as well. If you don't know me, my name is Dmaya, and I eat a lot. Anyway, so today I'm going to see my friend Kamli. So she moved to the new house. She used to live in an apartment. Now she got a proper house. So I didn't go there yet. So she invited us just to have lunch. Just gonna be a ladies' day, yeah, because the kids gonna be at school, bachaharu school ma jancha, and then I'll go pick Lakshmi up first because Lakshmi got 2 kids. Duita bacha cha, ani tyahi bhayera I'm gonna go straight to Lakshmi, and after that Lakshmi's house, I think it's only 10 minutes far away, Kamli ko ghar chai. So keep on watching. I need to get Asia's ready because Asia's gonna be a riding her today. It's a book day. It says book day. You need to be the character from the book, your favorite character. But Asia's favorite character is Elsa, but she's going to be riding hood today. Riding hood. Look at that little riding hood. Can you spin? Let's see. You look so big, girl, Asia. You are a big girl, are you? Are you a big girl? Are you cold now? So मैले चाहिँ यो फुल किनेको अनि कप अनि यो चाहिँ ओगेनको लागि हो अनि यो चाहिँ वाइन ग्लास यो चाहिँ लिली प्लान्ट हो दिस लिली प्लान्ट इज माई फेभरेट है बट for me it's big no I can't have lily plants at my house so I'm just gonna give it to my friend आफूले नराखे पनि के छ हैन साथीलाई दिनु पर्छ किनेर So अब चाहिँ म चाहिँ लक्ष्मीकोमा जान्छु straight and then after that we're gonna go to Kamli's. के हेरेर आउने भनेको ए यो कसले हान्दिएको भनेको के यहाँ अनि गाडी चाहिँ कुन जग्गा यहाँ घरमा एक्सिडेन्ट ओए मलाई थाहा थियो यसको फुलै फुल्छ उ यो म दिएको हस्तान्तरण गर्छ तैले चाहिँ भन्न ल यो फुल हेर त धन्यवाद गाइस मलाई एकदम मन पर्छ यो फुल मेरो घरमा राख्नु मिल्दैन अनि त्यही भएर मैले तिमीलाई किन्ने यो हामी लक्ष्मी र मेरो है यो बिरालु मर्छ रे त्यो राख्यो भने है लिली डेन्जर गाश प्रपर नेपालको ए बच्चाहरु यहाँ रहेछ ओ माय गॉड कस्तो राम्रो लाग्यो बाहिर साच्चै भने बाहिरबाट त्यति उस देख्दैन नि हामी जस्तै हो के बाहिरबाट हामी सिम्पल छौ नि भित्रबाट चाहिँ दामी रहेछ है यो आफूहरुले आफै गरेको के यस्तै थियो आफै गरेको दामी लाग्यो सबै आफै मान्छेले बनाएर अनि गार्डन पनि एकदम चिटिक्क रहेछ यार गार्डन मात्र गर्न बाकी छ कलर गर्न बाकी छ त्यहाँ स्टोर लिनु बाकी छ समरमा दामी हुन्छ यार इट्स भेरी नाइस कुन दुनियाँमा सोचेर बसिरहेको किचन पनि हेरौँ न हामी रेखे एकछिन ओ यहाँ ओ यो चाहिँ खतरा हो कि है यो किनकि यो स्पेस यो अनि माथि मेरो रुमको तीनटा यो सबै आफूले बनाउनुला सबै बनाउनु यो रुमको दराजहरु रुमको दराज पनि बनाएको फिटिङ बनाएको के किचन पनि दामी ठुलो रहेछ त ओए किचनको दरवाजा ढुवाटो सबै हाल्नु लागि छ के यो चाहिँ समरमा गर्ने भनेको छ के ओ माय गॉश चिकन पाक्दै छ यहाँ मलाई त गाडीले लागेर के माथि को छ नि पाथी बुढा छ विदेश के गरिरहेको छ सुतिरह खोइ थाहा नै छ टोइलेट जान्छ राम्रो छ कि म टिकटमा भेटाएर अर्डर गरेको के 4 लाखको के भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई आँखे जाल के अरे नेपालबाट ल्याउँदा यहाँसम्म आउँदा कति पर्यो 4 लाख के भन्दै छ ओसीले एजेन्टले के सेयर गरेन रे 4 लाख होइन 4 लाख दामी डाइनिङ टेबल पनि दामी मासु
यम ओए यसले मोमो बनाउँछ कि बनाएन तिमीमा के नेपाली चिया खाने इज इङ्ग्लिस टी खाने ए जे पनि खाइदिन्छु जुन सजिलोमा बन्छ एकैचोटि बनाउनु पर्ला है बरु इङ्ग्लिस टी नै तिमी आज इङ्ग्लिस टी इङ्ग्लिसै खाने मजाले गर्नु पुरा डिटेल छ नि यत्रो महँगो ला भुटन पनि बनाएको काउली चिकन ओ माय गॉड म त बाबु बनाएको यार आमा त बनाउनु पर्यो मान्छेले बनाएको के त चारा ग्यास टटर पानी पखालेर पनि दिन्छ के त्यो मेरो छाती थियो नि मेरो त यार के अरे कालो धुलो खुर्सानी हाल्यो धुलो त्यो कालो मरिच हाल्यो पनि पिरो हुन्छ मेरो त होइन हटाउँछ त्यो त हड्डीपट्टिको खान्छ नि फोक्सी मासु खाँदैन हड्डीको खाने फोक्सी त अलिकति मिक्स भएको चाहिँ उयो हुन्छ नि त सुक्खा हुँदैन कि ड्राई हुँदैन अनि त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ खान्छ क्या त्यहाँनिर हाम्रो हेजल बच्चाहरूले चाहिँ त्यो अलिकति सफ्ट हुन्छ कि त्यो सफ्ट एजलाई नि चिकन विङ्स अनि त्यो लेग्सहरू एकदम मनपर्छ कि दुध सबैलाई हाल्ने हो सबैलाई हाल्यो पानी पखालेर एउटा मासु टोक्टा ल यो हामी 5 जना आमालाई 5 जना आमा म त यसरी गर्दैन नि त यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति फ्रिज अमेरिकन फ्रिज डबल अमेरिकन फ्रिज अनि यो चाहिँ चिया बनाउँदै आमाहरूलाई Oh my gosh. त्यही भएर तिमीले याद छ तिमीले ओचिन मैले त एकदम टाइम लगाएर अनि सबैको सेभ गरेर यो टेबल पनि ठुलो हुँदो रहेछ यार दामी 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 आओ ओचिन चाहिँ माथि Oh wow, there is 2 toilet and a bathroom. Come Oshin. Hey. Wow, कसको गाडी चलाको? Nice. Oh yes. Come, let's go downstairs. Auntie hungry now. Auntie खाना खान्छ. Out. मलाई यस्तरी आन्टी टेक अ पिक्चर अफ मी भन्छ हैन नक्कलीले गाडी चलाएको पिक्चर खिच्नु पर्ने रे उलाई चीज ओशिन चीज आन्टी लेट्स गो सो तल चाहिँ एकदम गफ भइराछ वी आर च्याटिङ एन्ड च्याटिङ हाम्रो अब सबै च्याटिङ अब हाल्नु मिल्दैन है हाम्रो आफ्नो गफ भइराछ बट आई एम हियर स्टक विथ ओशिन बिकज शी डोन्ट वान्ट टु गो डाउनस्टेयर She would just keep asking me, take a picture. I did lots of picture already, but she wants me to take more picture. Now it's a food time, but she's just... She thought I'm taking picture. Come on, Auntie Kitty. Mwah! Mwah! Dal. Chicken. Putu! Where are you going? Kau jangan lagu. Oi, aw itu, aw auntie, auntie. Kau mami, auntie. Aw, ini ya jamu tu. Ikli. Kokalata. Oh, यो चाहिँ फ्रिजर पो रहेछ. भनेपछि यहाँ एउटा कोकालाका रहेछ. म कोकालाता खान्छु. 5 वर्षको नि घटाएर 3 वर्ष भन्छ त्यो त होइन है 5 वर्षको होइन कि स्पाउसको के 5 इयर्सको ग्रुप के होइन हजुर इन्भेस्टर भिजामा चाहिँ आफूले काम पनि गर्नु पर्छ बाहिर मान्छे इन्भेस्टर भिजा गर्ने अनलाइन सपोर्ट गर्ने दाल माया भयो विचारले त्यत्रो बनाएर बसेको ल एकछिन हेलो भन्दैन यता केटी 5 जना हेलो 5 जना हेलो 5 जना हो त हेलो अब
खाने हामी उता एकजना छ ला बोसो खा अहिलेलाई चाहिँ के ला बोसो खा ला बोसो खानु भने हैन किम्ची पुलाको कस्तो रहेछ ननभेज त खाँदैन नि तर भयो अब माथि धेरैवटा दाइले किम्ची ल्याएको थियो आज खानु मेरो लाया लामी कन्टिन्यू खाएर सिद्धिन लायो अब एकजनाको एकजना तिनजना लास्ट म यसरी एकजना कोले दसजना इज्जत भनेर भने नि कहिले खाने यसरी तपाईको त कति राम्रो पनि ठ्याक्क सुनेको थियो हजुर ल म मेरो मम्मी अनि सितो लाग्नु भएन अहिले सादा के सादा खाए मैले खाइदिए म चाहिँ कता कता हेरौँ मम्मीले जे गर्छ त्यही गर्छ गर्दा फेरि हेरौँ त बिचरा दिएन मम्मीले दिएन एकदमै सुत्यो हामी बजार सुते यार मजाले सुत्यो कम्प्ली आउँछ त धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो मिठो खाना कहाँ हात लागेको यस्तो मिठो खाना हाम्रो हातको लागि है धेरै धेरै धन्यवाद घर पनि एकदम मन पर्यो 4 लाखको भित्तामा टालेछ त्यो एउटा माउ त्यहाँ छ यहाँ बच्चा सुतिरह यहाँ सुतिरह मैले अलिकति बसेर बच्चाले अर्को बच्चा उठायो पनि भन न बिचरा ऊ बच्चा सुतेकै छैन खेल्न बजाएको बिचरा अरे अहिले बल्ल खेलिरह गई हौँ न फर्स्ट टाइम आएको यो स्टेसन ए प्लेटफर्म 1 सो आइ एम हियर अलरेडी ठिक्क टाइम पुगेछ जस एजियाको स्कुलको बाहिर म चाहिँ आइ एम हियर टु पिक एजिया अप एन्ड देन आइल गो होम and I just got the message from passport office that Asia's passport is already at home. They already deliver through the letterbox. I was thinking I'm going to go and pick it up, but they sent me the picture that they put the Asia's passport through the letterbox. I hope it's there because my mother-in-law, she's not home. I mean, nobody's at home, so finger crossed it's there. Anyway, that was so quick, eh? Yeah. I took the train from Abiut, Kamalaga Gorche, Abiut Masa, so it was very nice and quick journey, I mean, I will say that. But anyway, it's very chilly, mili. I have to leave early because I need to pick Asia up. 3 hours, chatpade banaera khaera रहेछ 3 hourलाई मजाले चटपटे बनाए मैले चाहिँ स्कुल पठाउँदाखेरि चाहिँ I did her hair very nicely आउँदाखेरि चाहिँ यसको कपाल त यस्तो खुल्ला भएर रहेछ Her hair is all open. I don't know why. Her rubber band is disappear. Her flower is disappear. Hurry up, let's go. Ew, that's disgusting. That's dirty. Hey, don't do that. Ooh. Ew, Boombi, you're gonna get sick if you do that. Let's go. Ew. Boom. Ew, Asia, I said no. Look, this is the eye. What? Look at it. Okay, let's go. That's dirty. I brush your teeth. Yeah. You cough at night. Now you're not coughing. My little riding hood. Well, the tensor bra slide away from the wind. The wind slide the tensor bra away. Temperature. Yeah, what that sign says. That says, oh. No, look. Show her. So that's Asia's passport is already here. Hey Google, stop. Okay. Oh my gosh, it's not red, it's a blue. I didn't realize. It's a blue passport now. Oh, nice. Mom, it's blue now, yeah? My riding hood. Don't take it off now. Yes, okay, I'm not going to take it off, but her hair was not like that. She was just totally different. And now she's back like this. Robin Hood. Okay. Show me your passport like that now. Dang. That's her passport. Yeah. So I'm cooking lamb with cabbage, cauliflower, onion, some garlic, and rice.
so खिचडी जस्तै हो but I should make it त्यसलाई चाहिँ हरियो बनायो भने चाहिँ खाँदैन अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी बनाउन लगाएको and then I have to feed her or she will eat it by herself, right? Hello, namaste. I'm back. Oh my gosh. So rice is cooking downstairs. I'm gonna quickly update about Asia's passport. Asia's passport ko बारेमा चाहिँ update गर्न चाहन्छु आज. So yeah, this passport. यो एजियाको पासपोर्टले चाहिँ मलाई एकदमै दुःख दिएको थियो हैन. This passportले चाहिँ एकदम दुःख दिएको थियो. So I applied for this passport on Monday and we got it on Thursday. So in 4 days. But मैले चाहिँ quick service गरेको थियो, fast service. That's why I think it came so fast, But it's useless now because we're not going Budapest because it was really difficult to get the appointment for the visa for Budapest. So I canceled my booking from the hotel. So anyway, I think we are going to Hampshire, Four Seasons Hampshire in April. So finally Asia needed her passport to be updated, so it's fine. So I just realized that they got, now it's dark blue or black, I don't know. It's a black or blue, I don't know. It was red before, now it's black and blue. Black or blue, please comment down below, I don't know. Some of you were thinking this is my passport. This is not my passport, this is my daughter's passport. I do not have a UK passport. I only have ILR, indefinite leave ILR. So yeah, this is now her passport is done. And my friend Kamlis, she used to live in flat before. If you've been watching my vlog from long ago, then you will see that I've been in Kamli's house a few times. I did some vlogs. They used to live in flat. Now they have a proper house. I mean 3-bedroom house. It was a lovely house. I mean they did so much hard work in there. They refurnish everything. Sitting room, the bedroom, the corridor and the gardens. Now they're going to refurnish their kitchens, cupboards and everything in summer, as she said. So yeah, it was very lovely and it was nice to have time out with friends, eating delicious Nepalese food. And yeah, now I'm cooking dinner for Asia. I'm gonna cook dinner for Asia. No, I'm literally cooking right now. And then bath Asia, read the story, bedtime 7 o'clock sharp or maybe half 7. And I'm not gonna eat heavy. I'm just gonna maybe have omelette with some veg, and that's gonna be my dinner for tonight. And just want to end my vlog here. Thank you so much for watching my vlog if you're still watching, and I'm so happy that you all are giving me so much love and support, which is really heartwarming for me, because I'm really happy that you guys been watching my videos and leaving some comments down, and which is really make me happy actually. And please do love, support, and do not forget to subscribe my channel, and I will see you in my next vlog for sure. And tomorrow I'm working, so maybe there's gonna be no vlog for 3 days, or if there's something interesting then I'll definitely do my vlog. But for now, just want to say bye bye and love you all. Bye. So it's the bio. It's very plain and simple. That's it. अब यस्तै खान्छ मेरो परिवारले, के गर्नु म अब है, सासूलाई पनि अलिकति, बुढालाई अलिकति अनि छोरीलाई. म चाहिँ I'm gonna eat omelette. यो चाहिँ cabbage अनि 3टा अन्डा हो, and that's it. So यो चाहिँ for Asia. Cabbage र काउली. Oh my god, cabbage र काउली हालेपछि चाहिँ देख्दैन के, अनि त्यही भएर मेरो बुढाले पनि देख्दैन, अनि त्यही भएर छक्कै दिएको हो. नुन पनि एकदम थोरै हाल्छु कि मैले, एकदम थोरै, भेरी लेस है नुन पनि. सासूलाई नि पुग्छ मजाले यो, मलाई चाहिँ लागेको थियो पुग्दैन कि यसको. सासूलाई चाहिँ अलिक धेरै दिनुपर्छ, उहाँले अलिक धेरै खानुहुन्छ. सो I need my hand. चिज अलिकति टप एजियालाई चाहिँ अलवेज चिज अलिकति टप गरिदिन्छु. चिज अनि सासूलाई चाहिँ यतिकै I think it's enough for Sasha and for Asia. For this Asia. So this is my omelette. And यसलाई चाहिँ अब पाकेको छैन बिचरा फ्लिप गर्नुपर्छ. That's the hard job, है. मेरो त डढेछ.
Yeah, tell me, how was the rice? Beautiful. Very nice? Very nice. Oh, she love it. There was nothing in there, but she still love it.